mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ n'onwe ya. N'eziokwu Chief Dr. Waterwend nke mbụ na mbụ na Nkanu, ya bụ Chief Izuchukwuani bụ obere nwa mana ọ na-emesi ya ike maka na ọ kara aka dịka dibịa. Ọ na-alụ ọrụ mmụọ, ọ na-alụ ọrụ mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ. Ndị nrịanrịa na-eje na nke ya, ndị ihe na-esiri ike na-eje na nke ya. Ọ na-agwakwanụ ọ na-ele maka na nke bụ eziokwu Chief Waterwend dị ndị mmụọ na-ege ya ntị. Ọ na-anụkwa ihe ndị mmụọ na-ekwu, o wee bụrụ na ọ na-agwọ ọ na-ele mere na ha mechara wee na-asị na ọ bụ ya bụ mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ n'onwe ya. Chief Waterwend dị nke mbụ na mbụ na Nkanu na-agba afa n'ụzọ eji agba afa. Ọ na-agba afa ebumbi ụwa ya. Ọ na-agba, ọ na-afụ n'ife, na-afụ na mmụọ, ọ na-agwakwanụ ọ na